Hello, good evening, guys. This is me. This is our FIT meeting. We are discussing adjectives and adverbs here. Pertemuan kelima kita bahas adjective dan adverb ya. And let's start with adjectives. Kita mulai dari adjectives. And let's see the function yang tentu pasti sudah familiar. Fungsi utama dari adjective kata sifat is to modify nouns. Modify itu maksudnya memberikan keterangan. Look at the example. The dangerous COVID-19. The adjective dangerous explains COVID-19. So this is the COVID-19 which is dangerous. Jadi kata berbahaya, dangerous, itu memberikan keterangan pada COVID-19. Noun-nya ya. Slow care. Pelayanan yang lambat. Oke, ada slow adjektifnya menerangkan kata pelayanan, infamous figure. Now, what is the function of the next function of adjective? Look at here. Jadi selain memodify, to modify noun, it can also modify subject or object. Jadi bisa juga menerangkan subjek atau objek yang ada di dalam suatu kalimat. Look at here. The woman is really kind. Wanita itu sangat ramah. And look at here. Kind. This is an subject complement because this explains or refers to the woman. Ini disebut pelengkap subjek atau subject complement karena kindnya merujuk pada the woman. Begitu juga kata sifat difficult itu merujuk pada the homework. And the next one, I like it cheap. Ini ada I like it cheap. Ini disebut object complement karena cheapnya di sini merujuk pada kata it, yaitu objek dari kalimat tersebut. And this is also the same. I want you to keep the food warm. The food. This is the object and this is the adjective. So the adjective here is object complement. Now let's see here. Where is adjective? Where is it located? Where is it positioned? Kita letakin di mana sih kata sifat itu? Okay. The first one tadi sudah kurang lebih sama dengan yang ini. Yang jelas yang pertama sebelum noun, sebelum kata benda. Look at here, ada smartphones. Smartphones yang bagaimana? Itu yang sophisticated smartphones. Smartphone yang canggih. Sofa yang bagaimana? Jadi sebelum sofanya diletakkan. Okay, and the next one we can also put the adjectives after linking verbs. Linking verbs itu kata kerja yang bisa menggantikan to be atau yang bisa bertindak sebagai to be. Look at here, we have some. We have become, seem, be, look, feel. Atau taste juga bisa ya. Become. You will become famous. Jadi ada kata become, ada adjective famous. I felt nervous. The flowers are beautiful. And after an object also ya. Look at here, I found the project valuable. Valuable di sini merujuk pada kata the project, yaitu objek dari kalimat. You need to keep the food frozen. Sama dengan the food. Frozen menerangkan the food ya. Okay, the next one. Here are some important adjectives you need to know. Beberapa kata sifat yang penting, yang sering muncul, yang pasti Anda ketemu ya. Be aware of, itu bisa diartikan kalau di Indonesia ini sadar akan, bla bla bla. Be eligible for, be able to, be capable of, dan lain sebagainya. And this is the first the first exercise. You can try it. The next one, let's discuss about adverbs. Adverbs itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, artinya kata keterangan, dan kata keterangan can be about time, can be about place, can be about the way you do something, or can be about frequency. Bisa tentang tempat, lokasi, tentang
tingkat keseringan atau tentang tentang cara kita melakukan sesuatu. Oke, yang jelas, look at here, you have the most common adverbs. Oke, kata keterangan yang paling sering kita jumpai. So, very, however, really, usually, always, dan lain sebagainya. Dan untuk kata keterangan yang berhubungan dengan cara, itu bisa kita bentuk dengan kata sifat ditambah akhiran li. For example, beautiful, beautifully, big, bigly, great, greatly. Okay. Now let's talk about the function. Fungsi adverbs itu apa sih? Fungsi kata keterangan itu apa sih? Oke, yang pertama fungsinya menerangkan kata kerja. Look at here. The girl beautifully decorated. Ada kata beautifully sebelum kata kerja decorated. Jadi dia mendekor ruangan itu dengan cara yang bagaimana, dengan cara yang seperti apa, yaitu dengan cara yang indah. Jadi ini dia tadi kata adverbnya berasal dari kata beautiful. And the next one, adverb bisa memberi penjelasan atau modify, menerangkan kata sifat. Look at here. The problem is clearly difficult. Masalah itu jelas-jelas sulit. Clear. Clear itu kata sifat ditambah li, clearly jadi adverb ya. Benar-benar, sungguh jelas-jelas, rumit. Okay. The next one, and an adverb can also modify another adverb. Adverb itu juga bisa memodifikasi kata keterangan yang lain. Look at here. She painted the wall so beautifully. Okay. She painted the wall so beautifully. Atau the boy climbed the tree so quickly. Sama ya polanya. Okay. And the next one, an adverb can also modify a whole sentence. Bisa juga memodifikasi kalimat secara keseluruhannya. Look at here. Luckily, there is one seat left. Untungnya ada satu kursi yang sisa. Okay, now let's talk about the position of adverb. Mengenai posisinya, yang pertama yang perlu kita ingat, yang jelas sebelum adjectives ya. Look at here. Ada kata keterangan so, really, incredibly. We were so happy. The building is really tall. The news is incredibly amazing. And the next one, after or before the verbs. Bisa juga posisinya sebelum atau sesudah kata kerja. Yang jelas artinya sama ya. I cannot see clearly atau I cannot clearly see. Itu sama. We finish easily or we easily finish. In the beginning or in the end of the sentence. Unfortunately, the rain was so hard. We cancel it. I will meet you tonight. Nah, di mana letak adverb? Yang pertama tadi kurang lebih sama yang di depan dengan yang di depan ya. Okay, now look at here. This is the exercise. You can try do it. Now, let's discuss about important adverbs. Ada beberapa adverbs yang sering kita dengar, paling sering muncul ya. So, you need to be familiar with them. Okay, yang pertama adverb of frequency. Kata keterangan tingkat keseringan mulai dari always sampai never. And we be careful with these ones, confusing adverbs. Artinya kalau di Indonesiain lili ini artinya dengan, tapi kalau untuk kata-kata ini tidak bisa diterjemahkan dengan demikian karena mereka punya arti yang lain yang sudah baku. For example, high, tinggi, besar, highly. Itu artinya mungkin ya. Kalau late itu terlambat, kalau lately itu akhir-akhir ini. The next one near, dekat, nearly itu hampir. Hard, hardly. Hard itu rumit, keras, deras kalau hujan ya. Hardly itu hampir tidak pernah. Okay. And look at here, some adverb has the same forms with their adjectives like fast, itu bukan fastly ya.
Jadi adverbnya tetap fast, sama dengan hard. Hard, let juga begitu. Okay, this is the exercise. You can try to do this. And now let's discuss about the equality. How to show equality untuk menunjukkan persamaan kata sifat atau dua benda, dua orang yang memiliki kesamaan kata kesamaan quality. Jadi sama-sama tinggi, sama-sama mahal, atau sama-sama nakal, sama-sama berjuang, something like that ya. So, the point is to express this kind of idea, you can use as plus the adjective or the adverb and followed by as. Okay, so look at here. My novel is as thick as yours. AirAsia is as cheap as Lion Air. James is as short as Malik. Jadi James itu pendeknya sama dengan Malik. Atau AirAsia semurah Lion Air. Novelku setebal novelmu. Oke, sama juga dengan yang adverb ya. Oke, intinya kalau di adverb itu fungsinya untuk sama dengan yang tadi sebelumnya, to modify verbs or the whole sentence. Mr. Bona explained as clearly as the staff. Jadi Mr. Bona itu ngejelasin sama jelasnya dengan staff tersebut. Please reply as soon as you can. Okay. Now let's talk about comparative. Kalau yang tadi equality menunjukkan kesamaan. Now we have comparative. Komparatif itu artinya we compare two things or two people. Membandingkan satu dengan satu yang lain. Oke, intinya kalau dalam membandingkan itu ada bentuk komparatif, dalam bahasa Inggris agak rumit, and ada kata than daripada ya, bla 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 bla, then bla 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 bla. Oke. Now untuk kata sifat, bentuk adjektifnya yang perlu ditekankan adalah berdasarkan silabel. Silabel itu suku kata. Jadi kalau suku katanya kurang dari 2 atau sama dengan 2, itu tinggal ditambahin er. Jadi big, bigger, small, smaller, cheap, cheaper. And the next one, adjectives can also have more than 2 syllables. For them, you need to put more before the adjective. Jadi untuk yang kata sifatnya terdiri dari lebih 2 suku kata itu ditambahkan kata more di depannya. So look at here. My novel is thicker than yours. James is shorter than Malik. Ini kalau yang 2 or less than 2 syllables, they offer more expensive cars than the previous one. Sheila cannot be more famous than Syahrini. Oke, untuk adverb sama kurang lebih ya. Mr. Bona explained more clearly than the staff. Ini ada kata more diikuti adverbnya. The robot more sophisticatedly served the customer. Okay. Yeah, you can try the exercise. Now, let's have here the superlative. Superlative itu kalau kita Indonesiakan yang paling atau yang ter. Yang paling atau yang ter. Oke, sama dengan yang tadi. Kalau dia less than 2 syllable itu ditambahin the est. Kalau dia lebih dari 2 syllable, you need to add the most plus adjective. So look at the example here. My novel is the thickest of all. Novelku yang paling tebal di antara semuanya. Java has the most populated. Java itu punya populasi yang paling tinggi. PLN charges the highest. PLN mengenakan biaya listrik paling tinggi untuk shopping center. Sheila cannot be the most famous. Sorry, ada the-nya seharusnya ya. Oke. Kalau adverb sama juga kurang lebih ya. Mr. Bona explain more clearly than the staff. The robot more sophisticatedly. Sorry, salah. Ini bisa diabaikan nanti ya. Sorry, my bad. Oke.
Ya, tadi itu ada bentuk adjective yang nambah er atau more atau di est atau the most ya. Di samping kata-kata sifat tersebut there are some irregular comparative adjectives. Jadi ada yang bentuknya tidak beraturan, tidak bisa mengikuti rumus yang tadi dan sudah dari sononya. Sama kayak irregular irregular verb 1, verb 2, verb 3 ya. Jadi good, I am good, I am better, I am the best. Okay, bad, worse, the worst, far, further, farther, old, older, elder, the eldest, the oldest, many or much, more, little, less, the least. And be familiar with some common expression of comparison ya. Ada beberapa ungkapan umum terkait dengan comparison, comparing ya. For example, ini negatif yang tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, not as so or not as or not so as ya. AirAsia is not as expensive as Batik Air. Express train is not so fast as a plane. Kereta api ekspres itu tidak secepat pesawat. AirAsia is not as expensive, tidak semahal Batik Air. And now let's have this one, double comparative. Jadi ada dua double comparative, dua bentuk lebih, bla bla bla. Intinya semua keduanya saling berhubungan pada tingkat yang sama. The more book you read, the more knowledgeable you are. The cheaper the car, the more people will order. Semakin banyak buku yang kamu baca, semakin berpengetahuanlah dirimu. Semakin murah mobilnya, semakin banyak orang yang memesan. Oke, the next one of the salah satu yang bla bla bla. Indonesia is one of the largest countries in the world, and sanitizer is one of the most hunted item in Corona time. And you can also use this together with comparative form. Misalnya kalau pakai much, a lot atau far itu menyatakan kira-kira jauh lebih bla 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 ya. Indonesia is much bigger. Indonesia jauh lebih gede, jauh lebih besar. I owed Ilham much more money. Aku ngutang sama Ilham itu jauh lebih banyak daripada sama Agus. She finishes everything a lot quicker. Dia ngerjain semuanya itu jauh lebih cepat daripada si cowok itu. Okay, these are all the explanation. If you have any questions, silakan ditinggalkan di e-learning atau mau hubungi saya juga. Thank you.